ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-45 अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा प्लस 11-46 किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम्। अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा तदच्छते अदृष्टपूर्वं ऋषितः अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे पदच्छते भयेन च प्रव्यथितं मनः मे तदेव मे दर्शय देवरूपं पदच्छते तत् एव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास पदच्छते प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं पदच्छते किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथा एव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन तेन एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। there is no sandhi here. वाक्यांशः विश्लेषणम् अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयः कर्मपदीयः अन्ये स्वन्तः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः। अदृष्टपूर्वं दृष्ट्वा ऋषितः अस्मि. In 1a, adruštapurvam is karmapadam of društva, which is an action prior to rishitaha asmi. In 1b, because of her asmi and has inherent subject word aham, the word rishitaha, which has first case, is like a complement, vidheyam. मनः मे भयेन च प्रव्यथितं देवेश जगन्निवास प्रसीद देव तत् किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं रूपं मे एव दर्शय. The verb darshaya has two object phrases. May is personal object in the fourth case. Tat kiritinam gadinam chakrahastam rupam is impersonal object, all words being in the second case. Dvitiya vibhakti. Sahasrabaho vishwamurte tena chaturbhujena rupena eva bhava. Tvam tatha eva drashtum aham ichchami. The word tvam in 6a is object of drashtum. The phrase Tvam tathaiva drashtum is objectival to ichchami. अन्वयशः शब्दाभ्यासः अदृष्टपूर्वं दृष्ट्वा ऋषितः अस्मि. अदृष्टपूर्वम् अदृष्टपूर्व विशेषणम् अत्र नपुंसकलिङ्गं द्वितीया एकवचनं न पूर्वं दृष्टम् इति अदृष्टपूर्वम्. दृष्टं दृश् धातोः क्तविशेषणं दृष्ट सीन दृश् दृशिर् प्रेक्षणे टू सी टू लुक भादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट्. पूर्वं विशेषणम् अत्र अव्ययम् बिफोर. एज विशेषणम् एडजेक्टिव इट इज व्हाट वाज बिफोर, दैट इज पूर्व. Here purva before by time wise. Drushtva drush dhatoho ktvantam. Rushitaha rush dhatoho kta visheshanam rushita अथवा रुष्ट. रुषित past participle rush kta va it. Pleased, delighted, glad, happy, rejoice, enraptured, thrilled, having the hair bristling. अस्मि अस् धातोः लटि उत्तमपुरुषः एकवचनम्. अस् असं भुवि अदादिः द्वितीयगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट् टू बी टू एक्सिस्ट. मे मनः च भयेन प्रव्यथितं. मे अस्मत् सर्वनाम
षष्ठी एकवचनम, मनः मनस माइंड नपुंसकलिंगम प्रथमा एकवचनम, च एंड अव्ययम, भयेन भय नपुंसकलिंगम तृतीया एकवचनम, भयम बिभेति अस्मात्, भी अपादाने अच, fear, alarm, dread, apprehension, often with ablative. प्रव्यथितम, प्र प्लस व्यथ धातोः क्त विशेषणम व्यथित, व्यथ प्रथमगणीयः आत्मनेपदी, व्यथते व्यथित, to be sorry, to be pained, vexed or afflicted, be agitated or disquieted. विश्वम्भरापि नाम व्यथते इति जितमपत्य स्नेहेन, न विव्यथे तस्य मनः, to be disturbed, to be ratified. Causative also, व्यथयति te, to pain, distress, vex, annoy, to frustrate. And with pra, to be excessively vexed. दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रविदितं महात्मन्. Gita 11-20, also 41, this particular shloka. देवेश जगन्निवास प्रसीद, देवेश विशेषणम्, अत्र पुल्लिंगम संबोधनम एकवचनम, देवानामीशः देवेशः, कमांडेंट ऑफ गॉड्स, षष्ठी तत्पुरुषः, देवानाम देव गॉड विशेषणम, अत्र पुल्लिंगम षष्ठी बहुवचनम, ईशः ईश सुप्रीम, कमांडेंट विशेषणम, अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम, जगन्निवास पुल्लिंगम संबोधनम एकवचनम. Now deciphering of this compound word जगन्निवास is interesting. जगति निवासः यस्य सः जगन्निवासः बहुव्रीहि, जगतः निवासः यस्मिन् सः बहुव्रीहि, जगते निवासः यः सः बहुव्रीहि. जगति जगत, the world, universe. जगत is नपुंसकलिंग सप्तमी एकवचनम, जगतः is षष्ठी एकवचनम, जगतः निवासः, he in whom the world resides, and jagate nivasa, he who is abode, for the abode, resting place for jagate, the world. प्रसीद, प्रसद धातोः लोटि मध्यम पुरुषः एकवचनम, प्रसद प्रथमगणीयः परस्मैपदी, to be pleased, be gracious or propitious. देव मे तत् एव किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं रूपं दर्शय, देव डिवाइन, डिवाइनिटी विशेषणं, अत्र पुल्लिंगं संबोधनम् एकवचनं, स्त्रीलिंगं देवी, तत् सर्वनाम, अत्र नपुंसकलिंगं द्वितीया एकवचनं, एव ओनली अव्ययं, किरीटिनं किरीटिन विशेषणं, अत्र नपुंसकलिंगं द्वितीया एकवचनं, किरीटम अस्य अस्ति इति किरीटिन, गदिनं गदिन विशेषणं, अत्र नपुंसकलिंगं द्वितीया एकवचनं, गदा अस्य अस्ति इति गदिन, चक्रहस्तं चक्रहस्त विशेषणं, अत्र नपुंसकलिंगं द्वितीया एकवचनं, चक्रम हस्ते यस्य सः चक्रहस्तः बहुव्रीहि, तस्य तद्वत् रूपं चक्रहस्तं रूपं. That is how chakrahasta is adjectival in two ways, by bahuvrihi samasa chakram hasta yasya saha, and then tasya tadvat rupam iti chakrahastam rupam. Rupam, rupa, napuskalingam, dvitiya ekvachanam, rupam, rupa, ka, bhave, achva, form, figure, appearance, दर्शय, दृश धातोः निचः लोटि मध्यम पुरुषः एकवचनम्, सहस्रबाहो विश्वमूर्ते तेन एव चतुर्भुजेन रूपेण भव, सहस्रबाहो, सहस्रबाहु विशेषणम्, अत्र पुल्लिंगं संबोधनम् एकवचनं, सहस्रं बहवः यस्य सः सहस्रबाहुः. Note, सहस्रम as a संख्या विशेषणम is always plural.
So although Bahavaha is plural, you don't have to make another plural of Sahasram. Vishwamurte, Vishwamurti विशेषणम् अत्र पुल्लिंगं संबोधनम् एकवचनं विश्वमेव मूर्तिः यस्य सः विश्वमूर्तिः बहुव्रीहि विश्वे मूर्तिः इव विश्वमूर्तिः अथवा विश्वाय मूर्तिः इव विश्वमूर्तिः. Very interesting deciphering of compounds. Vishve, the universe. Vishwa, the universe, the whole world. Napusakalingam saptami ekvachanam. Now Vishwa is pronominal adjective, in which case 7 saptami ekvachanam would be Vishwasmin. But it depends whether you have to take it as a pronominal or as a noun, meaning the world. Vishwa, all, whole world, in the sense of all, universal, entire, then it is pronominal adjective. And Vishwam, the universe, the whole world, noun. So Vishwe, by that token, becomes okay. Murtihi, Strilingam Prathama Ekvachanam. Feminine, Murcha Ktin. Anything which has definite shape and limits. Material element, matter, substance. Wow. That's an interesting meaning of Murtihi. Etat sarvam yad murtam cha murtam cha tasman murtireva rayihi. Oh, this is from Prashnopanishad 1-5. Etat sarvam yat murtam cha amurtam cha tasman murtihi eva rayihi. So in Prashnopanishad there is a discussion about rayihi and prana. So murtihi eva rayihi. A form, visible shape, body, figure. Kautalya dhirajya nibaddha murtim manye sthiram Maurya Nrupasya Lakshmi. Maurya Nrupasya Lakshmi. Kautilya dhirajya nibaddha murtim. So Kautilya, Kutila, Chanakya, he was like the Lakshmi for the king Nrupa Maurya, and it was a stable Lakshmi, not going away, an embodiment, incarnation, impersonification, manifestation, Karunasya Murtihi, an image, idol, a statue, different shades of meaning. Vishwamurtihi, existing in all forms, all pervading, omnipresent, that also is a good meaning. Tena tat sarvanama atra napusakalingam tritiya ekvachanam chaturbhujena chaturbhuja visheshanam atra napusakalingam tritiya ekvachanam chatvaraha bhujaha yasmin tat chaturbhujam yasmin tat, because this is the adjective of rupam. So chaturbhujam dvigvanvitam bahuvrihi, dviganvita bahuvrihi. Chatvaraha, chatur संख्या विशेषण अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम भुजाहा, भुज पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचन भुजाहा भुज्यते अनेन भुज घय अर्थे करणे क द आर्म ज्ञास्यसि कयद् भुजो में रक्षति मोर्वी किरणांक किणांक इति द हैंड रूपेण रूप फॉर्म काउंटेनेंस नपुंसकलिंगम तृतीया एकवचनम भव भू धातो लोटि मध्यम पुरुषः एकवचनम भू सत्तायां भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट टू एग्जिस्ट टू बिकम टू बी टू हैपन अहम त्वाम तथा एव द्रष्टुम इच्छामि अहम अस्मत् सर्वनाम प्रथमा एकवचनम त्वाम युष्मत् सर्वनाम द्वितीया एकवचनम तथा लाइक दैट अव्ययम द्रष्टुम दृष्ट धातोः तुमन्तम् इच्छामि इष् धातोः लटि उत्तम पुरुषः एकवचनम् इष् इषं इषुं इच्छायां तुदादिः षष्ठगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः सेट टू विश
to desire, to want. Anvayartha, overall meaning. Adrushtapuram društva rushitaha asmi. Seeing what was never seen before, I am delighted. Me manah cha bhayena paravyathitam, but my mind is also agog with awe. Devesha Jagannivasa Prasida. O Lord of the gods, Devesha, Jagannivasa, I have translated earlier, abode of the universe. Be gracious. Deva me tatteva kiritinam gadinam chakrahastam rupam darshayo. Show me, O Lord, your other form, or tatteva, that form only, which with crown and with mace and discus in hand. Sahasrabaho Vishwamurte Teneva Chaturbhujena Rupena Bhava. Assume again that four-armed form, O thou, the thousand-armed Sahasrabaho, of universal form, Vishwamurte. Aham Tvam Tatha Eva Drashtum Ichhami. I wish to see you ever as before. Chando, or Tatha Eva, I wish to see you like that only. That is a better translation. Chando Vishleshanam. Adrushtaपूर्वम ऋषितोस्मि दृष्ट्वा एकादशाक्षराणि अदृष्ट एका द्वे एका पूर्वम ऋ द्वे द्वे एका शीतोस्मि शीतोस्मि ओके एका द्वे एका दृष्ट्वा द्वे द्वे मात्राः सो एका द्वे एका जभान ताराज जभान ज त ज ग ग गणैः उपेन्द्रवज्रा वृत्तम भयेन च प्रव्यथितं मनो मे एकादश अक्षराणि भयेन एका द्वे एका च प्रव्य द्वे द्वे एका थितं म एका द्वे एका नो मे द्वे द्वे मात्राः एका द्वे एका सो जभान ताराज जभान ज त ज ग ग गणैः उपेन्द्रवज्रा वृत्तम तदेव मे दर्शय देव रूपम तदेव एका द्वे एका मे दर्श द्वे द्वे एका यदेव एका द्वे एका रूपम द्वे द्वे मात्राः अगेन एका द्वे एका द्वे द्वे एका द्वे एका ज त ज ग ग गणैः उपेन्द्रवज्रा वृत्तम प्रसीद देवेश जगन्निवास प्रसीद एका द्वे एका देवेश द्वे द्वे एका जगन्नि एका द्वे एका वास द्वे द्वे मात्राः सो ज त ज ग ग गणैः उपेन्द्रवज्रार्थम इन ऑल द फोर लाइन्स इट इज उपेन्द्रवज्रा सो अस्मिन् एकादशाध्याये पंचचत्वारिंशत्तमे श्लोके उपेन्द्रवज्रा छन्दः किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम्. Earlier, everywhere it has been Upajati. For once, the entire shloka is in Upendra Vajra. Kiritinam Gadinam Chakrahastam. Ekadash Aksharani. Kiriti. Eka Dve Eka. Nang Gadi. Dve Eka Eka. Nan Chakra. Dve Dve Eka. Hastam. Dve Dve Matraha. J Jabhana. भानस and ताराज जभत गग गणैः किमिदं वृत्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव इच्छामि सो द्वे द्वे एका त्वां द्रष्टु द्वे द्वे एका महन्त एका द्वे एका तथैव द्वे द्वे मात्राः सो ताराज ताराज जभान ततज गग गणैः इंद्रवज्रावृत्तम् तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन एकादशाक्षराणि तेनैव द्वे द्वे एका रूपेण द्वे द्वे एका चतुर्भु एका द्वे एका जेन द्वे द्वे मात्राः सो द्वे द्वे एका ओ दिस इज द so j, so mistake here, but anyway Indraprajaptam is correct. Tata j gaga Sahasrabaho Bhava Vishwamurte. Sahasra
एका द्वे एका, बाहो भ, द्वे द्वे एका, विश्वमू, बा हो भ व विश्व. सो एका द्वे एका, मूर्ते, द्वे द्वे मात्राः, एका द्वे एका, जभान, ताराज, जभान, ज त ज ग ग गणैः उपेन्द्रवज्रावृत्तम्. अस्मिन् एकादशाध्याये षट्चत्वारिंशत्तमे श्लोके उपजाति छन्दः. Swadhyaya, notes of self-study. There are so many words derived from dhatuh drush, adrushta-purvam, drushtva, darshaya, drashtum. I have been having in mind a study as Gitayaha Dhattvabhyasa. I am sure it becomes an interesting study, especially for a student who can learn Sanskrit and Gita together. It is interesting that the word murtihi is murcha ktin. The line Prasida Devesha Jagan Nivasa is replication of identical line in 11-25, Prasida Devesha Jagan Nivasa. In 11-37 also there was Ananta Devesha Jagan Nivasa. Such replications make reciting from memory very, very challenging because you can just go on roaming here and there, turning back, returning and to the same verses. So reciting from memory becomes very challenging when there are such replications. Here Arjuna has come to the end of how much more of Vishwarup Darshan he can enjoy. Rushita Hasmi, he can bear. He is in that dilemma. Rushito Asmi, Manaha Prabhethitancha. I am intrigued at Arjuna wanting Krishna to be with Chaturbhujam Rupam. That was not the normal Rupam of Krishna. Certainly not Gajinam Chakrahastam there in that on the battlefield, because Krishna had declared that in the war he would not wield any weapon. In the Chaturbhujam Rupam, the four hands carry Shankha, Chakra, Gada, Padma. Chakra and Gada in the two right hands are the weapons. Krishna was anyway wielding the Shankha, as is evidenced in Madhava Pandavaschaiva Divyau Shankau Pradatmatu Panchajanyam Rushikesho. Panchajanyam, the Shankha, the conch of Rushikesha, Krishna. Devadattam Dhananjaya. Actually, this Chaturbhujam Rupam is of Bhagavan Vishnu, Shankha, Chakra, Gada, Padma. So all across Gita, we can say that Sri Bhagavan Vacha means Bhagavan Vishnu Vacha. Maybe Arjuna is pleading for that Chaturbhujam Rupam of Bhagavan Vishnu. Wonderful. Shubhamastu.